sorry for being late. Thank you guys for joining this class. I'm sorry, I'm late for how many ya ini? Berapa ya? 5 minutes. Uh-uh. 5 minutes, Miss. Yeah, 5 minutes. Nah, so we finished our class at 5 past 10. Okay, our topic today is about telling time using British. Kita nggak pakai American, pokoknya pakainya British, and British. Okay? Yeah, how was your weekend? How was your weekend, guys? Gimana weekendnya? Menyenangkan? Stay at home? You stay at home or no? Ih, teman-teman weekendnya ngapain? Sleep, Only at boring. home. Boring Sleep, weekendnya. Miss. Sleep. Wah. Sleep Sleep. and Hmm? eat. Oh yeah, same as me, On the weekend, I invited my daughter to go to the hotel only for eating at the hotel buffet. Ayo deh, daripada kita ke CFD, kita ke hotel aja yuk. Kita makan all you can eat at the hotel. Gabut kan? Kurang kerjaan saya sama anak saya ini ngajarin anak saya. And I think it's good. It's better. You spend your time at a restaurant, at a hotel restaurant, and save your money. When you go to CFD, bukan olahraga, jajan, ya toh? And it's worth 100,000 rupiah. I believe itu. Kalau pergi ke CFD itu matanya apa? Oh, matanya nggak bisa tahan gitu loh, lihat ini. Itu semuanya dibeli. Habis itu nggak dimakan. Nah, so do you know how to tell the time using British? Tahu nggak, teman-teman? Not Tidak really. tahu. Hah, Oke, nggak tahu. Benar nggak tahu. Tahu lah. Easy kan? Telling time using British. Easy peasy, very easy, right? Pakai British. Kalau teman-teman telling time-nya pakai apa? British or American? Pakai British atau American, guys? American. American, oke lah, pakai American. Yeah, so answer my question. Do you guys wake up early in the morning? Yes, No. I do. Yes, I do. I do. No, I don't. I do. Maybe. Oh, maybe. Jangan pakai maybe dong. Sometimes yes. Sometimes yes, sometimes no. No. Okay, sometimes yes, sometimes no. Okay. Yeah. Okay, so the next guys. If so, what time do you wake up? Jam berapa nih wake up-nya teman-teman? I wake I up wake Wake up up at at 4 a.m. 6 a.m. 4 o'clock, 4 a.m. For half o'clock. 4 o'clock itu gimana? Coba. I wake Aku up at pusing. 10 a.m. Ah, I wake up at 6 o'clock. 6 o'clock. Oke. Oh, I hari ini wake nggak? up. I wake up at 4 a.m. 4 a.m. Oh, nanti kalau praktis pakai British nggak boleh pakai itu semua, nggak boleh pakai o'clock, nggak boleh pakai AM, nggak boleh pakai ini. Oke. Do you know what brunch is? Tahu nggak brunch itu apa? Yes. Brunch. Breakfast, lunch. Breakfast and Breakfast and lunch. Do you like? Yeah. So if so, okay. And do you often have brunch? Yes, Do you often have today. brunch? No, I don't. No, I don't. Yes, I know. I do. Oh, yes, you do. You have brunch. Every Okay. day. Every day. Okay, every day have brunch.
Okay, so the next question. Do you take a shower in the afternoon? Not for today. Yes, I Hmm? do. No, I don't. Yes, I do. No, Don't. I don't. Okay, yeah. Yes, I do. No, I don't. So the next question. Oke, kalau di tempatnya rame boleh dimatikan dulu. The next question. Ya, what time do you have dinner? Dinnernya jam berapa? What time do you have dinner? I have dinner at 7 p.m. At 7 p.m. a.m. IM apa PM, Miss? p.m. PM. Miss. PM. PM Dinner, kan? dinner, ya. Dinner Nanti nggak mana? boleh pakai PM. Jadi apa, Miss? Pakainya yang beda nanti. Oh, oke. Kalau itu kan o'clock kayak bilang gitu doang kan. You say only o'clock, jadinya o'clock nanti. So you have to practice telling time using British lah. Masa telling time-nya American terus? British, English is from British, remember that. Belibet, Miss, kadang. Enggak. You are not familiar. It's not belibet. But you are not familiar aja itu. Teman-teman itu nggak familiar aja. So you have to practice it, okay? So, do you make your bed every morning? Yes. Yes, I do. Do you drink coffee in the morning? Oh yeah, I drink Yes, coffee. I do. No. I do experiment during this week. I buy coffee sachet. So from several brand. Semua dari brand itu, tapi belum finish. I still like cappuccino, of course, from Torabika. And Yes. then, Yes, I do kopi Aceh, Miss. no, bukan. Saya eksperimen kopi saset. Jadi kopi saset. Bukan kopi yang pure, yang black coffee, tapi yang apa? Cappuccino, mochaccino lah, yang chino-chino. Nah, cappuccino, good day, best. And then the second one, Cafino. Aduh, nggak rekomen deh itu semua yang Cafino itu. Semuanya, no, I don't like it. Too much sugar. Indomix, good. And then ada lagi yang brand itu loh, yang gulanya terpisah itu enak tuh, salty. I like. Dan itu bukan less sugar, yang gulanya terpisah itu punyanya apa ya? I forgot. So I always read the sugar. Iya, Cafino itu sugarnya high sugar. 20-an, sekitar 20-an Cafino itu. Tapi I don't like it. Semua rasa itu dicoba. Nah. Yeah, so I do not drink coffee in the morning, but I drink coffee in the afternoon. Kalau siang ngantuk mata saya. jam 2 itu. I drink kopi cap 11, Miss, in Riau. Oh, local product. Ya. So, kita lanjutin. Do you find it difficult to tell the time? No, right? No. It's not difficult. It's easy, very easy, right? Yes, Miss. Harus bilang easy. Ya. There are two ways to tell the time. The British English version and the American English version. Jadi ada British, ada American. And remember, di sini kita pakainya British. Oke, Bro Aul boleh baca time vocabulary? Oke, one time, waktu, hour, jam, minute, menit, past of after, lewat, to or before, menuju, o'clock, tepat, watch, jam tangan, clock, jam dinding, hour hand, jarum penunjuk jam, minute hand, jarum penunjuk menit, time zone, zona waktu, midnight, tengah malam, noon, tengah hari, at dawn, fajar atau subuh, at dark, senja. Bro Safran, for your information. Okay, thanks, Miss. For your information, we use o'clock only on the hour. Example,
I got home at 6 o'clock in the evening. We will start our meeting at 7 o'clock tomorrow morning. And then Mm-mm. we use M, meaning in the morning, and PM, meaning in the afternoon or evening. EM is antemeridian. Dari jam 12 malam hingga jam 12 siang. Dan PM is post meridian, jam 12 siang hingga jam 12 malam. We use 12-hour format to Delta time. Thank you. Nah, for your information, mau British American semuanya pakai format 12 jam kalau dalam speaking. Even itu ada several places using 24 formats, but in speaking we need to use 12-hour format. So setelah jam 13 berarti jam berapa guys? Setelah jam 13. Jam M. 13. 13 itu berarti jam 1. Jam 1 siang. Pakai o'clock kalau jarum panjangnya di angka 12. Nah, kalau di British itu pakainya past and to. Kalau past itu artinya lewat, to itu menuju jam berikutnya. O'clock itu tepat ya, kalau jam 12 start ya berarti apa jarum panjang di angka 12 berarti bilangnya o'clock. Nah, minute hand and hour hand. Remember, time zone. Down. Down pray, down meal. Makanya sahur itu disebutnya pray down meal. Das, senja. We use a clock only on the hour. We use AM. AM itu artinya jam 12 malam sampai jam 12 siang. Ya, mau British American pakainya 12 jam. Telling time-nya. Dalam speaking ya, daily speaking. In British English, we say the minute first. Jadi kalau di British itu dibalik. Twing. Bacanya menitnya dulu. Baru ke hour-nya. Sebelum masuk ke hour, maka kita tentukan. Tengah-tengahnya, mak jumlahnya apa? Mau pakai past atau mau pakai to. Say the minute first and then the hour. This is the British style. For minute 1 till 38, we use past after the minutes. Jadi menit pertama sampai ke 30 kita pakainya past. Tetapi kalau sudah ke 31 sampai 59, loh kok enggak 60, Miss? This phrase. Kan kalau tank 60 maka kita bilangnya clock. Makanya 59 itu pakainya to. To tadi artinya to artinya Menuju. menuju ke jam berikutnya. Di British English kita tidak menggunakan 15, 30, or 45, but we change it into quarter past, half past, and quarter to. Nah, here the picture here for telling the minutes. 5 past, 10 past itu untuk menitnya. Kalau di angka 1 jarum panjangnya maka kita bilangnya 5 past. Example-nya, Bro Dedi, boleh baca example-nya, Bro. Bro Dedi Riau. Boleh dibaca example-nya. Bro, hurry up. Oke. Jam 2 lewat 35 is 25 to 3. Mm-mm. 11 lewat 20, it's 20 past 11. 4 lewat 18 is 18 past 4. 16 lewat 50 is 10 to 5. 21 lewat 48 is 12 to 10. 10. Oke, 10 itu bukan teen. Teen itu teenager. We have to say 10. Okay? Remember it. Is 10. 12 to 10. Oke, thank you so much. Jadi, kalau yang pakai to itu agak kesusahan buat teman-teman ya. Kita harus tahu tuh kurang menitnya menuju ke 60 berapa tuh. Kayak contohnya
Yang itu 16.50 sama 21.48. Maka kita bilangnya 10 to 5. Kok bisa 10? Ya 50 kan berarti di angka 10 jarum panjangnya. Maka bilangnya 10 to. Oh, 16. After 16 berarti 17. Oh, 10 to 5. Gitu. Jadi kalau di situ tertulis dengan 21, maka kita akan menyebutkan 22. Kalau menitnya lebih dari 30. Jam 21 berarti jam 9. Artinya you have to say jam 10. Kurang berapa menit menuju jam 10. Actually hitungannya kalau yang pas itu dari small ke large, dari small ke large, but kalau yang two itu dari large ke small, dari angka yang gede menuju yang kecil gitu. Next, kita mau practice number 1 till number 4. Who wants to read? Okay, Miko, please. Miko. Jam 12:07, it is Mm-mm. 7 past 12. Mm-mm. Number 2, it is a quarter to 9. Mm-mm. Number 3, it is a quarter past 3. Mm-mm. Number 4, Uh-huh. it is 17 to 8. Thank you so much. Good job. Number 5. Okay. Number 5, No, it is ganti temennya, okay. bro. Tunggu bro, cari temennya. Thank you. Thank you bro, thank you so much. Number 4, guys. Number 5, still number 8. Yo, nomor 5 sampai nomor 8, guys. Ayo, siapa yang mau coba? Nggak ada ini yang mau coba nih. Hei, jangan hanya diam doang. Please, guys. Oke, Kim, please, Kimberly. Oke, please, Kim, please. Halo, sis. Ya, Suaranya nggak, please. sis? Ya, I can hear you, please. Sorry, sis. Saya baru masuk sih sebenarnya, cuman langsung ya. Jadi saya belum begitu paham sih ini gimana ya. Oh, I think that you want to practice. Ternyata belum paham. Yuk, temennya yang lainnya dulu deh. Nomor 5 sampai nomor 8, please. Siapa yang mau baca, please say your name, please, you guys, please. Siapa nih yang mau baca? Miss, I want to try. Oke, boleh bro. 5. It is 3 to 11. 11, oke. 11 and Mm-mm. 10:23, 23 past 10, Mm-mm. and 3 7 5 to 10, Mm-mm. and the last 28 to 5. Oke, thank you so much. Sisli Dia. Number 9 till number 12. 15:27, Mm-mm. 7 past 3, Mm-mm. 10:51, 9 to 11, Mm-mm. 12:45, quarter to 1, Mm-mm. 5:33, 27 to 6. Oke, 27 to 6. Good job, sister. Kalau in Amerika we say the minutes, we say the hour and minutes. Jadi nggak ada pakai tuh, oke. Nggak ada pakai pas. Easy kan? Tapi kalau apa? Menitnya kurang dari 10, maka kita pakainya nolnya pakainya
Oh. Oh. Bilangnya oke. Oh, nah gitu. Oh, it. Dah, itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Kita mau praktis habis ini. Aduh, suara saya udah mau hilang nih. Hmm. Tanya Miss, Ya, sis. Apa sis? itu kalau misalnya kurang dari 30 menit itu pakai pas ya sis? Ya, Atau boleh? bener. Pakai Oh, pas. Kak, kalau misalkan lebih dari 30 menit, misalnya 40 menit, boleh nggak Miss kalau pas Nggak for boleh in? dong. Nggak boleh. Nggak bisa, nggak bisa. Oh, Mm-mm. ya, berarti Mm-mm. kuncinya di 30 menit, Iya, kurang dari 30 menit, pas. Kalau yes. lebih dari two gitu ya. Iya, bener banget, sister. Good, 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 good. Terus mananya, Thank you. Iya, apa? berarti walaupun dia 21 tetap dibaca 9 aja gitu ya, nggak Apa? 21. Mana? Nah, itu kan yang nomor 4 ada 21. Heeh. Terus itu dibacanya 9 aja gitu kan, nggak 21. Iya, Jadi 6. enggak. Kan dari tadi kan dijelaskan. Iya, Modeling itu. time dalam Kalau speaking itu pakainya 12 jam format aja. Makanya di HP kan ada pilihannya kan, teman-teman. Setting 12 format atau 24 jam. Kalau 12 itu pasti ada PM-nya, AM-nya. Di HP itu loh. HP-nya kan canggih-canggih tuh sekarang. Pakai digital time kan gampang. Kalau dalam speaking itu sister, kita pakainya 12 per umat. Example, kalau sister punya appointment sama temannya, besok ketemuan yuk jam berapa? Jam 11 siang. Nah, so you have to say 11 p.m. Or besok ketemuan ya 11 in the morning gitu. Ketemuan ya jam 7 malam. Itu kan nulisnya berarti jam 19.00 kan. So you have to say ya jam 9 malam 21.00 kan tulisnya sampelnya seperti itu 19.00 tapi kita tidak menyebutkan 19 o'clock ada beberapa tempat yang pakai 19 o'clock 23 o'clock ada stasiun kereta api biasanya atau harbor 20 o'clock 24 o'clock gitu ada. Jadi kalau dalam British English gampang banget. Even itu nulisnya lebih dari 12 jam, tetapi kita tetap sebutnya menjadi 12 jam format aja. Udah, it's 6:25. Kalau di British bilangnya, kalau in America we say it's 6:25. Kalau Britishnya, teman-teman? it's 25 past 6. Ya, it's 25 past 6. It's 05 in British. It's It's 5 past 8. past 8. Yeah, it's 5 past 8. It's 9:11. It's 11 past 9. 11 past 9. Okay. It's a 9:38. 38 It's to 22 to Ya, it's 22. 22 to 10. Nggak ada 38 menitnya. Kan ngitung menuju jam berikutnya berapa? 22 to 10. Oke, mari kita praktis. Use British time. Ayo, siapa yang mau baca tuh? Silahkan. Please, please. Zafran, Miss. Oke, Zafran. Bro, Zafran. Boleh, bro. Yang analog time. Analog itu berarti jam dinding. Okay, number one. Wait a minute. Yes. 26 Mm-mm. to 8. Number two. 15. British ya. Itu loh di sampingnya udah ada kalau diangkat tidak sebutnya apa. Quarter past.
Quarter past 2. Good. Number 3. 27 to 6. Untuk Number 4. 1 past 7. 1 past 6. Oke. Number 5. 22 past 3. Next. Number 6. 11 to 9. Oke, next. Number 7. Quarter to 12. Number 8. Quarter past 3. Wait. Quarter past 4. Sorry. Oke, next. Number 9 is 29 to 2. Aha, good job. 29 to 2. Oke, Sis Wulandari, sebenarnya Sister Digital Time, jam 2 lebih 15 menit. Sis Wulan. Jam 2.15, it's quarter past 2. Jam 5.20, it's 20 past 5. Jam 4, it's 4 o'clock. Jam 1:40, it's 20 to 2. Jam 6.55, it's 5 to 7. Jam 9:05, it's 7 past 9. Thank you so much. Sudah benar semuanya. Any question? Before kita ke breakout room. Apa yang mau praktis? Mau nanya dong, Miss. Apa Sister? Berarti di American Style itu nggak ada to ya, jadi semuanya pas. Oh ya, Nggak pakai pas. Berapapun lewatnya tetap nggak pakai pas, nggak pakai to. Menyebutkan menitnya aja. Menitnya kan ada 59. Kalau 60 kan pakainya clock. Ya sebutin 1 sampai 59 kalau British menitnya, bukan pas dan to. Oke, iya. Makasih, Miss. Iya. Gitu. Jadi bukan pakai pas, bukan pakai to kalau di American. Tetapi kita menyebutkan menitnya. Kan urutannya menitnya kan 1 jam 60 menit kan. Oke. Apakah ada pertanyaan? Siapa yang mau praktis di sini silakan. Jangan tiba-tiba nanti di breakout room aku nggak tahu telling time kayak British gitu. Halo? Ya, Miss. Yuk, FY. Siapa ini? Sister atau bro? FY. Miss ya. Miss. FY. Miss. Apa? Apa kabar Miss sehat, Miss? How are you? Alhamdulillah. Kok cantik kali, Miss? Ya namanya perempuan kalau nanti saya ganteng membingungkan. Oke, Miss. Ya, ayo siapa yang mau praktis di sini, guys? Oh, mau kelihatan aku ganteng. Tunggu, aku bakal ganteng habis ini. Siapa yang mau praktis? Ayo, cepat. Ini masih British, Miss. Oh iya dong, nggak ada. American nggak ada, pakai British. Pokoknya pakai British. Aku ganteng kan? Sekarang aku udah ganteng kan? Yo, ayo. Sis Rahma, please. Yeah, Miss, but
number 1 sampai number 4. Gak apa-apa. Ya boleh, nggak semuanya sekalian. Enggak. Enggak, ya udah, nggak apa-apa. One until four, no problem. Oke. Tapi aku malu. Enggak. Ngapain malu, orang udah dimatiin kameranya, nggak ada nih kameranya. Oke. Ya. Number 1. Mm-mm. It's quarter past 12. Mm-mm. Number 2. It's quarter past 7. Mm-mm. Number 3. Mm-mm. It's 10 to 10. Okay. Number 4. It's 11 o'clock. Okay. Salah. Mana it's 11 o'clock? Nggak ada 11 o'clock, sister. Oh, enggak ada. Oh, nggak tahu. Satu. Nggak mana tuh, mau dibantai itu. Coba, number 1. Number 1. It's quarter past 12. Number Benar gak? 2. Ya, benar. Number 2. It's quarter past 7. Number 2. Jarum panjangnya diangkat 3. Oh, iya. Jarum panjangnya diangkat 7, jarum pendeknya diangkat 3, sister. Bentar, Miss. Kalau jarum panjang diangkat 7, lihat itu, pojokan itu. Berarti sebutnya apa? Diangkat 7. Oh, it's 25 to 25 3. to... Oke. Lanjut. Number 3. Bentar, Miss. 10. Diangkat 9. Dilihat itu pojokan itu, diangkat 9-nya. It's quarter past 6. Quarter past ya. Ayo. Oh, salah. Oh iya, sebentar. Orang diangkat 9 kok. Aku nggak tahu, Miss. Itu loh di pojokan itu loh di angka 9 itu loh, sister. Ada pas, ada tuh toh. Kalau di angka 9 maka kita bilangnya apa itu, sister? Oh iya. A quarter to 6. Di angka 5 jarum pendeknya. Oh, a quarter to 5 gitu. Dilihat jarum pendek, jarum panjangnya, long hand sama short hand-nya. Number 4. Wah, bentar, Miss. Kalau di angka 6, maka sebutnya, ini di angka 6 itu, sister. O'clock, Miss. Kok Atau pas? o'clock? O'clock itu di angka 12, sister. Aku malu. Itu loh di pojokan itu loh, sis, ada yang gede lah. Ini loh yang kayak ini loh, sis, yang kuning sama merah ini loh. Kan saya taruh di pojokan toh itu. Oh, Ada kan? iya. Itu. Ada loh. Kalau di angka 6 sebutnya apa? Itu kan untuk penyebutan menitnya supaya teman-teman gampang. Oh, it's half. Agak tahu, Miss, aku udah aja. Half apa itu dibaca? Half, bawahnya apa? Half apa, sis? Pas 11 gitu. Miss. Half past 11 lo bisa lo sebenarnya. Udah nggak tahu. Itu namanya putus asa dulu sebelum mencoba. Ceria, please. Number 5 till 8. Thank you, Miss. Okay, thank you, Miss. I want to try. Number 5, 25 past 1. Number 6, quarter to 3. Number... Bukan lo ya. Maaf. Sorry, kenapa, Miss? Yang nomor 6 itu lihat jarum panjangnya, perhatikan jarum panjang dan pendeknya, guys. Sis Ceria.
Jarum Tulisan panjangnya di angka berapa? Yang number 6. it is 10 past 9. Terus lanjut number 7. Number 7, 10 to 8. Terus Number 8, 25 past 7. good job. Oke. Tuh, tambahan jelimet lagi kan. Sis Elisa, number 1 till number 4. Sis Elisa. Baik, Miss. Thank you. Pleasure. Number 1. It's 20 past 2. Number 2. Tunggu, number 1. Perhatikan jarum panjang dan pendeknya. Number 1. It's 20 past 2. Oke, number 2. Number 2. 10 to 12. Maaf. It's 10 o'clock. Oke, Number 3. It's 10 to 11. Number 4. It's 20 to 11. Oke, thank you. Agisni. Yo, number 5 till number 8. Okay, Miss. Thank you. Number 5, it's 6 o'clock. Number 6, it's 20 to 7. Number 7, it's half past 6. Number 8, it's 20 past 12. Sis Titi, please. Number 9 till number 12. Thank you, Miss. Number 9 is 3 o'clock. Number 10 is half past 10. Number 11 is 10 past 2. Number 12 is 10 past 12. Yeah, Birnet, please. Number 13 till 16. Oh. 13, 20 to 1. Okay. Number 14. 7 o'clock. Number 15, 20 past 11. Number 16, 20 past 3. Oke, thank you so much. Dah, ada yang mau ditanyakan tidak, teman-teman, sebelum kita baca tanggal. Kalau tanggal British itu penulisannya date, month, year, tanggal, bulan, tahun kayak kita. Tapi kalau American itu bulan, tanggal, tahun. Ya. Kalau di British kita pakai the sebelum masuk ke tanggalnya. Terus sebelum masuk ke bulannya pakainya of. Contohnya 28 Oktober 1997. So we have to say 28 of October 1997. Kalau di Amerika kita bilangnya Oktober 28 1997. Jadi nggak ada the dan nggak ada of. Udah bedanya itu aja. Nah, kalau menentukan ketika penulisan gitu, apakah itu selalu menulisnya seperti itu? Kalau untuk American, iya. Kalau sebenarnya British itu nggak boleh tulisnya pakai garing, dia pakainya strip gitu. Kalau British, pakainya hyphen. Ya, pakainya kalau kalender, tanggal, ordinal number. Remember that ordinal number. Kalau 10 Juni 1991. Sis Ara, gimana bacanya, Sister? Sarah. Oke. Silakan, Sister. 10 Juni 1991. Bacanya. The 10. The 10
of Of. Mm-mm. of June, Ya, June. the 10th of June, Mm-mm. Terus. 9 Mm-mm. 2024, 1991. Mm-mm. Oke, thank you so much. Bawahnya, sister. Maret 29, 2000. Maret 29. Oke, Miss. Mm-mm. 3 March. Gak ada Oh ya, dong. Hah? March 20 March 29, Mm-mm. March Mm-mm. 29, 2000. 200. 2000. Yang 2000. 200, Miss. 100 itu ratus loh, Oh ya, sis. astagfirullah. 2000. Oke, itu bantuin temennya. Oke, thank you so much. Ada pertanyaan teman-teman? Kita mau ke breakout room. Breakout roomnya apa? Questionnya udah saya share tuh. Use British time and date. Avoid to use a clock. Ini kalau pertanyaan ini teman-teman jawab nomor 1 sampai 10 itu akan pakai a clock semuanya. Kalau you cari aman, you don't want to practice British. Harus pakai British, pakai pas atau pakai itu. Kalau kebingungan ya semuanya pakai five pas atau five two boleh. What time do you go to school? I go to school at 5 to 6. Udah, pakai to, pakai pas boleh. Tentukan yang mana. Tapi jangan pakai a clock. Ya nanti jawabannya dari number 1 till number 10 itu juga a clock. Begitu. Ya, oke. Any question? Any question? Apakah ada pertanyaan? No? Yes. No, 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 no. No question. So let's No. try to have breakout room, okay? I will divide you into 9 group, consists of 5 participants. Join in. Silakan teman-teman to join. Please join. Silakan. Ayo. Join dulu practice. Jangan leave the meeting, practice dulu. Dengerin temennya practice. Kelunting hilang semuanya. Pergi semua. Kenapa Anda tidak join, teman-teman? Please join. Ini nggak ada yang mau join loh. Please join, guys. Kenapa lo teman-teman ini nggak mau join? Padahal join tuh enak loh. Bisa practice, bisa talking to your friend. Berminat sendirian, kasihan. Temennya pada hilang. Di sini pada di main station, nggak mau join. Join, guys, join.
Mana? Wishlist doanya sudah ditulis. Gimana ini teman-temannya Dimension nggak praktis? Almost done, Miss. Oh, dan wow, so fast. With Miss Lydia and Miss Miranti Wulandari. Oh, okay. Miss, Iya. who is in your display picture? Who is he? My Korean drama actor. What is his name? Chu Ji-hoon. Chu Ji-hoon. Chu Do you Ji-hoon. like Byun Woo Suk? No, I like Chu Ji-hoon. I like Lee Min-ho. Only them. I only know two. Previously, I only know Chu Ji-hoon. Jadi dulu saya cuma tahu, kok Chu Ji-hoon, Lee Min-ho. Artis Korea itu nggak ada yang tahu saya namanya tuh. Oh, actor, not artist, actor. Actor, even actress too, I don't know. Oh, But ini you loh. like drama. Yeah, I like Korean drama series, but I don't know about the actor or the actress. I don't care, but I love the character in every single series. Saya nggak ngerti nama aslinya itu, cuma Lee Min Ho doang. Bagi saya tuh wajahnya udah sama semuanya. Lee Min Ho is my favorite. Kalau yang dulu saya pakai Lee Min Ho, terus after I watch Trauma Code, I change into Ju Ji-hoon. Dulu saya pakai Lee Min Ho, terus saya ganti pakai Ju Ji-hoon ini gara-gara Trauma Code. Ini lagi ngomongin apa, Miss? Korean. K-pop, Miss? No. I don't like K-pop. Only series, Korean drama series. I love the story. Story-nya itu kasih insight, guys, especially for medical, politics. Are you law. like sport? Do you like sport, Miss? Yeah, of course. I like sport. I like swimming. Swimming, Swimming? yoga. Wow. What is it? Jogging. I like it. Yeah. Recommended, Miss, film for beginner. Film, I don't know. Film, I don't know. I watch series. Oh, series. Series and film kan different. Yeah. For beginner. Beginner. Yeah. What genre do you like? Maybe he like thriller. Medical, ghost. Oh, banyak juga berarti. Iya banyak dong. Genrenya mau apa? Law, action. Cross line. Cross the line apa cross the line? I forgot. Itu bapaknya jual organ dalam itu, dan itu nyata. Di Indonesia kan juga ada. Dibelinya orang kaya. Sama sebenarnya Korean drama tuh sama kayak di Indonesia, tapi dikemasnya bagus informationnya. Oke, Miss, thank you, Cross Miss. the line itu bagus. Medical, Trauma Code itu yang baru, itu film lama banget tahun 2000 berapa ya? 2014-an. Descendant of the Sun, Dots itu juga bagus karena ada prediction about COVID-19. Kalau teman-teman lihat di sana sudah ada predictionnya sejak Dots itu. Dots itu tahun berapa ya? 2013-an. Itu udah prediksi dia. Kan dia dikirim kan ke Afrika kan tentaranya sama beberapa dokter, terus kena Ebola kan. Ada beberapa yang terinfeksi virusnya COVID-19 itu. Udah itu ada itu. Coba lihat tuh, Dots itu bagus. Descendant of the Sun bagus. Do you like cinema India, Miss? No. Korean, only Korean. Only Korean. Only Korean. Do you like comedy No. series Korea? I like comedy. I like all the genre. All the genre I like. But I don't like something square. Part 1, part 2. Apa yang square, yang ada part 2-nya, part 3-nya. No, I don't like it.
Korea Did you Jadi ever watch Korea Mania berarti What Miss. Happened to Your Majesty? Your Majesty, ya, Oh, about food. Miss itu berarti seru. Korea Mania ya. Iya, Korean holic. ya, I'm Korean addict. Korean drama series addict. Makanya saya kalau Sabtu nggak bisa diganggu. Nah, mau ini ya udah. Pokoknya kelas kalau bisa Senin sampai Jumat. Sabtu tuh Korean full Korea. Bisa nggak sih Miss itu bahasa Koreanya diganti bahasa Inggris kalau nonton? Bisa, translate-nya. Subtitle-nya bisa. Tapi Oh. tambah pusing kepala Anda kan udah nonton film Korea, translate-nya bahasa Inggris kan habis itu nggak paham apa yang diomongin. Why I really enjoy Korean drama series. Insight-nya itu banyak dan reasonable. So you can think about it. Gitu. Yang terbaru Perfect Crown, teman-teman udah nonton tuh. Perfect Crown. I recommend you. I'm done. Bagus tuh, itu ceritanya, story-nya dia menghapuskan monarki kan. Dan itu memang ada kan story-nya seperti itu. Dia mengombine kerajaan castle ini dengan modern. Sama kayak di Jogja kan, kita punya raja kan di Jogja, jadi gubernur kan dia. Kalau di sana kan sendiri. Nah, sama. Life-nya itu sama. Harus beretitude bagus. Tapi bagus-bagus. Aku suka baju-bajunya itu dikomben sama baju-baju kerajaan. Keren ya. Bisa loh. Satu lagi, sister. Kalau pengen nonton itu, nonton satu lagi yang lagi ongoing, masih 4 series, 4 episode. My Nemesis. Itu juga dari masa lampau, tapi time travel dia ke masa depan. Bagus tuh. Nemesis. Ya, My Nemesis. Bagus tuh. Masih ongoing. Jadi saya nontonnya ongoing. Udah jangan diinterview tentang Korean drama series banyak, nanti saya kasih racun-racunnya. Oke. Every day, Miss, you watch Korean drama? No. I only watch Korean drama series on the weekend, sister. When I watch the Korean drama series on weekdays, so it's affect to my job here. Jadi saya itu punya schedule. Senin ya udah komitmen, Senin sampai Jumat kerja. Sabtu Minggu ya my hobby. Cari duitnya Senin sampai Jumat. Dah finish. Gitu. Nggak pernah saya nonton hari Senin sampai Jumat itu Korean drama, nggak pernah. Nggak ada, saya buka YouTube, ya udah kerja. So something that I need to watch video in English, ya udah nonton video dalam bahasa Inggris gitu. Nggak bisa, ke distract nanti. Kerjaannya malah keteteran. Berarti Harus nahan bisa. banget, Miss, ya. Iya. Udah jadi commitment, bro. No problem for me. Udah terbiasa. Karena I have responsibility to do my job desk here as a tutor. I work. I need money to fulfill daily needs because I have daughter, right? So I need to do the best. I need to give my effort, my best effort. Like that one. Itu loyalty kita itu kalau dalam pekerjaan, kalau you love it and then you will do it 100%. You sincere to do it. Saya lihat yang populer Dongyi, Miss. Dongyi itu film lama. Film lama tuh. Dongyi itu film lama tuh. Iya, lama banget. Iya, Dongyi itu film lama. The first time I fell in love into Korean drama series, I watched Gumiho. Gumiho in 2000 and Gumiho pertama 2009, if I'm not mistaken, 2009 atau 10 gitu, 11 ya, itu sekitar itu pertama kali. Kalau dulu kan kita nggak bisa ngakses kan film Korea, series Korea ke warnet, ngopi, masukin laptop gitu. Berapa nih mau nonton berapa? Tahun-tahun zaman kuliah tuh di Malang. For me, no day off, Miss, for housewife.
I really appreciate you as a housewife. Saya nggak bisa, totally nggak bisa For me. to be a housewife, 100% of housewife nggak bisa. Kenapa? Ya, udah terbiasa dengan hard work. Because I've ever tried 6 months I didn't work, and I only ask my husband, aduh nggak enak nggak pegang duit sendiri, mau beli apa aja harus aku minta duit no no. So I enjoy my money by myself. I buy everything that I want to buy Miss, without tell, asking man. Miss, Mm-mm. tell the story how you become a tutor in speaking partner. During pandemic, Kampung Inggris is closed, lockdown. 2000, I still remember, end of 2019, the beginning of 2020. All the courses closed for 7 months. I don't have any income. I didn't have any income at that time. So, but on July, if I'm not mistaken, July or September, my previous course, call me to come to Kampung Inggris. But with the requirement, do you still remember apa itu? Yang tes itu loh yang mahal, apa bukan ini? TOEFL, IELTS. Bukan apa yang tes kesehatan COVID-19. Pakai PCR. Bukan apa yang COVID itu loh, pertama COVID. Rapid test. Swab. Bukan swab, satunya yang komplit. Yang mahal, dulu mahal. Kalau swab itu kan murah kan? 200-an itu yang mahal tuh. Nah, itu syaratnya itu. Terus saya came to Kampung Inggris. Akhirnya dibuka sedikit-sedikit. 2020, my friend built this course. Dia udah bangun nih, udah booming. Kurang tutor. Nah, di kursusan saya yang lama, karena saya yang ownernya itu my husband's friend, jadi saya mau pindah tuh juga sungkan. Karena di kursusan yang lama udah 7 years. 7 tahun juga. Terus my friend said, ayo Mbak, kita bareng-bareng gedein speaking partner. Karena teman saya kan lebih muda. Kalau di luar dia panggilnya Mbak. Oh, aku nggak enak nih sama my previous course. Ya udah kan di sana juga nggak dapat penghasilan yang tetap. Member itu juga nggak bisa balik sempurna, not perfect here. All sekarang change into the technology. Oke lah, coba aja lah. 1 bulan. Duh, bayarannya enak banget nih, sebulan cuma sejam ngajarnya. Kalau offline kan 1,5 jam. Dah, part time dulu karena dimintain tolong itu kurang. Oke, udah. Terus discuss with my husband, decided to join speaking partner in 2020. So this is my 6th year. Tahun ke-6 saya di speaking partner. Saya bukan, kalau teman-teman ketemu tutor-tutor yang lainnya, mungkin teman-teman akan tahu, oh tutor ini pernah ngajar di kursusan A, B, C, D, E gitu. No. So I came to Kampung Inggris only in this course and move to this course. Udah gitu doang. Jadi cuma 2. Kalau di Kampung Inggris ada tutor yang nyabang ke sana ke sini karena kursusan banyak. How about now, Miss? Your course speaking partner have offline class? No, we are specialists for online class. Oh, but in center? Yeah, we have headquarters in Kampung Inggris. We have headquarters. So the customer service every day come to office. Actually, previously we work from office, but I have a trouble with my leg. So the HOD decided to put me into the 2nd floor, and I say, saya itu ada problem sama kaki saya. Kalau saya harus 5 kali turun ke musola untuk sholat, nggak kuat saya bilang gitu. Okay. Terus akhirnya I decided to work from home. Habis itu teman saya kerja semua, habis 2 minggu saya kerja di rumah, semuanya udah. Sekarang nggak ada yang dari office. Kalau dulu dari office kerjanya. Harus dari office. Nah,
karena HOD-nya itu benci sama saya, nggak tahu bencinya karena apa, karena saya temannya ownernya atau gimana, dan apalah nggak ngerti. Ya itu, akhirnya kok saya udah minta minta di ruangan yang bawah karena kaki saya ini kecelakaan, saya nggak kuat kalau harus balik musolanya di bawah. Saya bilang nggak dikasih, ya udah bye bye. Nah, tapi nggak ada pengganti wifi sama listriknya. Oh, no problem. No problem. I can pay it by myself. Udah. So I work from home since 2020 until right now, 2006. Dah Your dari city in rumah. Pare, Miss? I live in Pare, near Kampung Oh, Inggris. Yeah. But my hometown is Trenggalek. Jadi kampung saya di Trenggalek, tapi saya kerja di Pare. Nah, gitu. That's my story, sister. Jauh Nah, Trenggalek ke Pare, Miss? Jaraknya? 100 kilometers. So it's around 2-3 hours. 100 kilometers, I'm not mistaken. Around 100 kilometers. Udah. So when you know English, you can get a lot of opportunity, guys. Ya, jadi kalau teman-teman itu bisa bahasa Inggris nih, udah belajar nih basic, lanjutkan. Apa kursus yang lainnya? Oh, aku mau jadi translator aja. Boleh. Cari kursusan yang khusus mengeluarkan ijazah atau license for translator. Tapi sudah As selesai a ini masih translator. ada lanjutannya, Miss. Ada sampai level 12 kalau dewasa. Kalau anak-anak sudah sampai level 15 if I'm not mistaken. Jadi Berarti sudah yang ini baru level 1 nih, Miss. basic one. Gitu. So, you 12 will sampai TOEFL. beda. Kalau itu beda, bro. Jadi teman-teman kalau mau ambil TOEFL ke kelas private atau mau ambil IELTS ke kelas private. Actually, I haven't taken my IELTS test, no. But I only use TOEFL because I don't have plan to go abroad. Gak ada continue my study IELTS. But I can teach IELTS. Jadi saya ngulik sendiri. Ngajar IELTS itu, wah itu speaking IELTS. Ini writing IELTS, saya ngajar writing IELTS. Saya suruh bikin itu explanation. Susah, paraphrasing. Susah, Miss, apa Miss yang harus ditulis? Membernya stres. Aku gimana nanti tesnya IELTS mahal 3 juta, kalau gak lulus gimana? Ya retake 3 juta lagi dong Miss. Nah, udah makanya preparation. Banyak teman-teman itu ngeyel, gampang PTA. Enggak, you have to prepare it at least 3 months. Ada itu orang Makassar, pegawai bank. Mau apa WFH atau itu loh yang ke Australia. Saya bilang, you don't have any basic. Pelajari dulu lah 3 bulan. Enggak, ngeyel. Terbang ke Surabaya, tes PTA. Enggak lulus, nilainya 2. Buang duit dong, buang tiket, PP, buang pendaftaran 3 juta. Udah berapa tuh? At least hitunglah 10 juta. Nilainya 2. Ya rugi dong. Udah udah konsultasi gimana ya Miss? Ya udah prepare aja dulu 3 bulan. Nah, nggak mau dia. Pengennya instan. Saya lihat statusnya. Oh, masih di Makassar. Tetap di Makassar. Belum berangkat ke Australia. Dipikir ya Australia gampang. No, it's difficult. When you want to go abroad, just go to Europe first, then Australia. Jadi pergi ke Europe dulu, teman-teman. If you have a history for traveling abroad ke Europe, apply ke Australia-nya gampang. Jangan tiba-tiba langsung apply ke Australia. Visa Ini Europe teman-teman. juga mahal, Miss. Hah? Visa Europe juga susah didapetin. Several country, no, sister. Tergantung negaranya, toh. Yang penting ada history traveling ke Europe nih. Atau kalau bisa ke Amerika sekalian. Baru ke Australia. Australia itu paling susah. Coba teman-teman lihat itu requirement-nya kalau ke Australia. Pernah baca nggak? Ada yang pengen ke Australia? Ada, Miss. Siapa?
Aul. Ya, pengen juga tuh, Miss. Nah, prepare dulu. Jangan ke Australia dulu. For working or for studying? Maybe working, Miss. Kalau ininya, Miss, berapa sih, Miss, kita kalau kita dari basic sampai minimal mendapatkan nilai minimal, berapa sih prepare-nya, Miss, kalau kita konsisten? Tergantung you praktisnya berapa. Kalau 6 jam sehari ya 6 month cukup. 6 jam sehari, Miss. Mm, Oh, 6 jam sehari ya. at Oke. least belajarnya. Karena kalau IELTS itu kan ada 4 skill. Listening, reading, writing, speaking. Yang dites. 6 bulan itu. 3 bulan aja bisa. Tapi praktisnya, Miss, ya. Berarti kuncinya, Miss, ya. Gini, Bro Awal kan udah punya nih basic. Pelajari dulu IELTS itu seperti apa dari YouTube. Karena when you want to prepare about this test, sorry ya kalau saya sharing nih. Kesalahan teman-teman itu belajar sendiri dari YouTube aja. Yalah kalau you yourself itu biasa self learning, it's okay. Tapi kesalahannya, aku udah bisa kok belajar dari YouTube aja banyak panduannya. No, nggak bisa. Harus sama yang expert. Setelah you belajar dengan YouTube, cari seseorang yang expert nih di bidangnya. IELTS, TOEFL. Mereka akan share itu tipsnya. Karena mereka ini tes-tes ini punya pattern. IELTS itu patternnya seperti ini. TOEFL itu patternnya seperti ini. PTA patternnya seperti ini. PTA yang paper computer based seperti ini, TOEIC itu seperti ini, gitu. Saya ngulik IELTS itu tes preparationnya dari latihan 2009 sampai 2015 yang saya baca, patternnya itu sama, speaking, writing, tapi pertanyaannya beda-beda. Sampai member saya ini kok dari namanya saya ngajar ini ya saya harus baca, saya harus tahu dulu. Kan kelihatan kan, makanya the highest speaking English itu bukan level IELTS, no. Gibah pakai bahasa Inggris karena nggak ada patternnya. If you can talk about your neighbor using English, wah, mantap. Beneran, karena kan good morning everyone, I would like to explain about my neighbor juga gak mungkin kan gitu. Iya, Miss. Nah iya, kalau gibah masa gitu, I would like, nah kan gak mungkin kan juga begitu. Nah, kalau di speaking IELTS ada patternnya, opening, you should explain this one, connect this one, bisa dipelajari semuanya. Speaking part 1, 2, 3, gampang. Easy. Gampang speakingnya itu. Writing yang susah. Member saya aja pusing kok. Writing nggak bisa, Miss, nggak bisa. Writing baru 1 bulan dia. At least writing ini belajarnya 3 bulan dia. Karena kan belum punya basic. Gitu, teman-teman. Jadi harus prepare. Karena tes IELTS, PTE, itu mahal. Kalau TOEFL murah, 600.000. Kalau yang computer base sama kayak IELTS, 3 juta. Semangat ya teman-teman. Sorry for sharing, ini lebih 30 menit. I don't have any class anymore. So I can add several time for you to practice. Ya, besok praktis lagi. Besok kita ngomongin daily routine. Oke? Kegiatan sehari-hari, tapi tetap dengan telling time pakai British. Gimana tadi telling time pakai Britishnya? Difficult or easy? Easy Nge-lag peasy. dikit nih. Nge-lag. Easy. Easy peasy, very easy. Oke? Oke, see you tomorrow ya guys. Good night. Yes. Thank you. Thank you so See you much. tomorrow. Bye. See ya. Thank you.